हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुमी पिंकी तो आज आम आसी गोटे भिड नहीं कि यहाँ भी आम जो सब्सक्राइबर अच्छा डिमांड आम नहीं आसचु ना हूँ सस्मिता बारिक से आमको कमेंट करते दीदी मंचूरियन चैलेंज करंतु बोली तो फाइनाली आम मंचूरियन चैलेंज आज करूँ दी भणी नहीं पलि आसचु दी जन गोटे गोटे प्लेट नहींचु यहाँ भी टाइमर दबुनी खाली देखा कहार अधिका सरुची जी आग गोटे प्लेट पूरा फिनिश करदेव तार निज निजर प्लेट जार जी अधिका जल्दी फिनिश करदेव से विनर हम आउ जार रही से पनिशमेंट नब आईटा तो दुख तो पनिशमेंट आम इच्छा आज आनीचु आपण मैंने तो कमेंट करूना जो पनिशमेंट करदेव बोली से भाविलु आम इच्छा आज आनीचु तो लास्ट को ही देखिए जे किए हार पनिशमेंट कौन अच्छी आज तो पनिशमेंट कथा तो मतलब बहुत डर लगे कारण आगु यही पनिशमेंट मुझे बहुत खराब लगे तो ठीक अच्छी तो रेडी गरम अच्छी ना माने ठंडा हो तो तू रेडी मु भी रेडी तो एबे चैलेंज स्टार्ट करवा है 1 2 3 स्टार्ट यहीटा भी हर दीदी को गोटे बाइट आज मुझे हाथ तो काटी अरे गणी भी आनी तो सेम पूरा बहुत टेस्टी अच्छी घर ही तैयारी करूँ आम गरम होती खाऊनु बहुत अच्छी तोर गोटा गोटे कर पक जाए देह खराब फायदा उठाऊँ आज भी विनर मु हाई जा आज तो खाली आज जिते पारे स्पीड खा और मोर भी पेट पूरा मैंने पैक हो गला कमी खाऊ जी आहरी 5टा अच्छी पेट पैक हो जाए लास्ट आउ खाइले कौन हम जीती गला से फाइनाली मु विनर पेट मोर पूरा फुल हो गला गोटा गोटा गिड़ी पकई से तो फाइनाली मु विनर हो गलो दूसरा 6टा रहीगला और 6टा पूरा रहीगला तू कौन खा फाड़े फाड़े खाऊ कि नहीं तो गोटा गिड़ी अब एत कि रहीगला है
तो ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କିଏ ନେବ ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମନେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତ ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଦିଦି ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାହା ପତି ହେଲା ଚାହା ପତି ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ନେଇଛି ଏତେ ଖରାପ ଲାଗେ ଆଲୁ ସେଇ ଡରରେ ହିଁ ଆଜି ମୋର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତ ଏବେ ଚାହା ପତି ସେ ଖାଇବ ଚାହା ପିଇଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାନା ରହିଯାଇଥିଲେ ସେଟା କେମିତି ଲାଗିଯାଏ ପାଟିକୁ ତାପରେ ଏଇଟା କଡ଼କ ଚାହା ପତି ବ୍ରାଉନ୍ କହୁଛି ବହୁତ ମାନେ ତା ସ୍ମେଲଟା ହିଁ এই যে পাটরে না গিলি হব না পকাই হব এই সিচুয়েশনটা ହିଁ মানে ବହୁତ ଅଜବ ଗିଳିବି ଯଦି ଗିଳିବାକୁ ଚାହିଁବ ଗିଳିବାକୁ ଗିଳି ହବନି କ୍ଷୀର ଟିକେ ରଖିଦେବି ଚାହା ଭିତରେ ଗିଳି ଦେ ମୁଁ ବି ଗିଳି ଦେଇଥିଲି ହେଲା ଗିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଏମିତି ହଉଥିଲି ମୁଁ ବି ଏମିତି ହିଁ ହଉଥିଲି ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଏଇଟା ଏଇ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଦବା ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଯାହାକୁ ଦେବାର ଥିବ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଲା ବାନ୍ତି ହଁ ହେଲା ତ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟାକ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ